ଦୟାକରି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଲିଷ୍ଟ ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ कंपनी, इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी। मु आपनको निवेदन करछि एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बिजु जनता दल जोटा निर्माण करा जायछि दया करी यदि आपण मानक पाखर अछि मते टिके अवगत दया करी एटा ओडिसावासी को सम्मुख को आनिबे। बिजु जनता दल एग्जीक्यूटिव कमिटी लिस्ट दया करी मते टिके गणमाध्यम प्रमुख गणमाध्यम प्रतिनिधि मान अछंती जोड़ हस्तर निवेदन करछि। बिजु जनता दल इज नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट इज ए पॉलिटिकल पार्टी। मु आपनको निवेदन करछि एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ बिजु जनता दल जोटा निर्माण करा जायछि दया करी यदि आपण मानक पाखर अछि मते टिके अवगत महाराष्ट्र वाला स्थिति अपेक्षा करू। बिजु जनता दल रहिबो, बिजु बाबू आदर्श और आइडियोलॉजी रहिबो कोन हबो ओडिसा रे समस्त आगामी दिन रे आलोचना हबो, युवक साथी मानन सहित आलोचना हबो, तापर निष्पत्ति। काली जो प्रेस मीट टी हेतिला से प्रेस मीट रे जो माने बिजु जनता दलर नेता एवं नेत्री माने अभियोग कले तांको अभियोगर सत्यासत्य केते एक कथा आलोचना हबार निश्चय गोटे आवश्यकता रही। आपण माने समस्ते गणमाध्यम प्रतिनिधि माने ओडिसार विशिष्ट सांबादिक भाई बहन माने उपस्थित अछन। काली जो भली भाबे ओपन बैलेट आगुरु राज्यसभा रे 1996 मसिया कथा उल्लेख कले ये अत्यंत भाबे हास्यास्पद। 1996 मसिया 2006 मसिया पर्यंत ओपन बैलेट रो विधि व्यवस्था नथिला, सीक्रेट बैलेट रो व्यवस्था थिला। ताले बिजु जनता दल जो सदस्य माने अभियोग करचंती प्रभात बाबू को नै कि से अभियोग प्रमाणित करि परिबे कि जो अभियोग करचंती अर्थ नै कि हमें वोट देइछु। मु आपन माध्यम रे प्रश्न करबा को चाहे संतृप्त बाबू बिजु जनता दल पई तांकर केते अवदान अछि एवं संतृप्त मिश्र को प्रार्थी करिया पई एवं दत्तेश्वर होट्टा को प्रार्थी करिया पई बिजु जनता दलर जो नेतृवृंद निष्पत्ति नैचंती भंड सन्यासी निर्देश रे सीए केते अर्थ रे प्रभावित हेचंती केते अर्थ से प्रदान करचंती ए कथा को खुलासा करू बिजु जनता दल एवं केउ आधार रे राज्यसभा रे जो दुईटी प्रार्थी मनोनीत करथिला तार आधार कोन थिला, को आधार रे केते अर्थ डोनेशन करचंती। बिजु जनता दलर हजार हजार शुभेच्छु समर्थक अछंती। सरपंच लड़िया पाई, समिति सभा लड़िया पाई, जिला परिषद लड़िया पाई से माने अप्राण उद्यम करंती, निजर लुह लहु देचंती। ताले कोन थिला से क्राइटेरिया रे मानदंड से आर्स्टिक कोन थिला बिजु जनता दलर मु आज आपन को माध्यम रे पचारिबा चाहे ए जो निष्पत्ति नेले से निष्पत्ति विरुद्ध रे देवी रंजन त्रिपाठी एवं अन्य जो सहयोगी माने बिजु जनता दल रे वोट देचंती तांकर विवेक अनुमोदित वोट देचंती। हजार हजार कर्मी मान को उपेक्षित करिकी केउ भली भाबे बिजु जनता दल पुणी थरे थरे प्रार्थी करथिले 2024 साधारण निर्वाचन रे सांसद होबा पई सुजोग दैथिले, प्रत्याख्यान हेथिले संतृप्त मिश्र। पुणी कोन क्राइटेरिया से मीट कले जे द्वितीय थर पुणी थरे अन्य को बिजु जनता दल नेता जो माने दीर्घ वर्ष धरि अवहेलित अवस्था रे अछंती तांकु सुजोग न दे द्वितीय थर पुणी थरे राज्यसभा रे नेतृत्व नवा पई मनोनीत करचंती बिजु जनता दल। ए उत्तर दबार आवश्यकता रही। खाली कादुआ फिंगी की कथा कहले चलिबनी ताकू प्रमाणित करबा को पड़िबो। प्रमाण करंतु जो तथ्य काली उपस्थापन करचंती मु आपन को माध्यम रे आह्वान देबा को चाहे सामने को आसंतु, जस्ट प्रूव इट। बिजु जनता दलर हजार हजार संख्या रे आपन को माध्यम रे कहिछि तांकू जो कठोर आघात लागिछि तांकर स्वर जो बिजु जनता दल नेतृवृंद को पाखरे पहुंची पारु नाही तांको स्वर को अबाटरे निया जाउछि ता विरुद्ध रे आमे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे वॉइस रेज करिया पई सुजोग आसला जेतबे राज्यसभा निर्वाचन माध्यम रे आमे वॉइस रेज करछु से हजार हजार कर्मी मानक स्वर हेइ कोन कहउथिले बिजु बाबू को लिगासी कथा। बिजु बाबू को लिगासी विषय रे जो माने डिंडिम पिटुचन किते जानंती से माने बिजु बाबू को आधार कोन थिला, बिजु बाबू को राजनीति विचार कोन थिला ता विषय रे से माने किते कथा जानंती। खाली आसीबा पांड्यान बाबू जहां निर्देश देबे ताकू आसी कि प्रेस आगे कहि दबा जदी सत कहवा बिजु जनता दलर को नेता बा को कर्मी चेष्टा करिवो ताहले ता ऊपर केमती कादुआ छिटा पका हबो ताकू केमती लांछना दिया जिवो ए अपचेष्टा करिवारु बिजु जनता दल निवृत्त रहू। बिजु जनता दल जदी निजको सजाडी न सजाडीबो ताहले हजार हजार संख्या रे कर्मी माने शुभेच्छु माने समर्थक माने अछंती जो माने पांड्यान को संपूर्ण भावे प्रत्याख्यान करछंती 24 आज मध्य
ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଯୋଉଟା ନବୀନ ବିଜୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ବୋଧେ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚରରେ ରଖି ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟି ବୋଧେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ନହେଲେ 20ଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଗରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଆସୁଛି ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ସେ ସେଠି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଦିନ 20ଟି ଏମଏଲଏଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ କଥାଟି ନବୀନ ବାବୁ ରଖିଲେ ସେ କଥା ବିଷୟରେ ଆଜି ଯାଇ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେଦିନ ମନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଏ କଥାଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏ କଥା ସତ କଣ ଏବଂ ମିଛ କଣ ଯଦି ସତ କହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ ଯଦି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ତମେ ଲାଞ୍ଛନାର ଶିକାର ହବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଭଳି କିଛି କୁଚ୍ଛିତ ମାନସିକ ଥିବା ଯୁବ ନେତା ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଯାହାକୁ ଓଡିଶାବାସୀ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏସବୁ ଯୋଉ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିକି କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁବା ଖାଇବା ତା ସହିତ ନାକଚଣା ଛୁଇଁକି ଆପଣ ଶପଥ କରିବାର ବି କଥା হবে ଡିସିପ୍ଲିନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ନଥିଲା କେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆଇଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଟା ଗ୍ରହଣୀୟ କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୋଟରକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଆଇବୁ ଇଜ ଇଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଏଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଏଭଳି ଘଟଣା କିଛି ଘଟି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ଆମକୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ଏବଂ ବିଜୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର କେମିତି ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ଆପଣ ପଚାରିବା ଦରକାର ସେଇ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 20 ଜଣ ସେଦିନ ସେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହଜାର ହଜାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିକି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସାଧାରଣ ମେହନତି ଖଟିଖିଆ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜ ହିରୋ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମର୍ଥକ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ଯୋଉ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ଲେଭରୀ କୁ ନୁହେଁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ କୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ କରେଜ କୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ ତୋଷାମତ କୁ ନୁହେଁ ଏ ତୋଷାମତିଆଙ୍କୁ ମୋର ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ଦୃଢ ଜବାବ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାରେ ଯାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବ ଯାହାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବ ଏବଂ ଯିଏ ସତ କହିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଡରୁ ନଥିବ ଯେ ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସଂକଳ୍ପିତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ତୋଷାମତିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡିଶାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ କଥାଟି ପା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ କହିଲି ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ 20 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବି ଯୋଉ ଅସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୃହରେ ମହଜୁଦ ଥିଲେ ଦୟା କରିକି ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ରହିଛି ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି ସେ ଦେଇଥିବେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି 20 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କଏଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭଣ୍ଡ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ ପୁରା ଓଡିଶା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଦୃଢ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଆଜି କେମିତି ଠିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସେଇ ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିଲେ କଣ କହିଦେବି ସବୁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି 20 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବି ଯୋଉ 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ସାଥୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ वरिष्ठ नेता प्रभात विश्वाल घरକୁ से 14 जन
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୃହରେ ମହଜୁଦ ଥିଲି ତା ଛଡା ଆଉ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତା ସହିତ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ବହୁତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ नो अबाउट ऑल अबाउट दिस ऑल वर बेसलेस एलिगेशंस कोटा सत्य भाबे विचार करिवा जोटा विधायक सम्मुखरे कुआगला सेटा सत्य ना आज जोटा कुआ जाउची सेटा सत्य मु अनुरोध करिवि आपनक माध्यम रे बिजु जनता दल सभापति कोनोसी प्रेशर रे आसंतु नाही आपनक को कब्जा करी कि जो रखा जाईची किडनैप कला भलिया हाउस अरेस्ट कला भलिया सेथुरु मुक्त करिया पई बिजु जनता दलर शुभेच्छु समर्थक बिजु बाबू आदर्श रे अनुप्राणित हेतुआ बिजु विकास रे विश्वास करथु अपेक्षा करी अछंती आपन को सहयोग करिवे दया करी कि आपण प्रभावित होतुनी नवीन बाबू बाहरी आसंतु से जो जेल भितरु आसंतु एवं खोला निष्पत्ति नियंतु आमे सहयोग करिवु नवीन बाबू असेंबली रे जो बाइक के देले आपण कहउछन नवीन बाबू चापर रे बाइक के देछन आपण भाबी बुझी पारु नाहंती 20 जन विधायक सम्मुखरे बिजु जनता दल सुप्रीमो हाउ कैन ही स्पीक लाइक दैट से निश्चिंत भाबे चापग्रस्त अछंती निश्चिंत भाबे तांकू हरास करा जाउची तांकू प्रेशराइज करा जाउची जहा द्वारा कि सेदिन विधायक मानक सम्मुखरे गृहरे से कथाटी नवीन बाबू ग्रहण करि पारलेनी से ताकू बेसलेस एलिगेशन कहिले प्रभात विश्वास वरिष्ठ नेता जो अभियोग की आनिले ताला आज केनती से ताकू पुनी ग्रहण करूछन आपण प्राइमरी सची आपण पूरा मीटिंग रे रहिले पुनी जो दिन सकाळे ब्रेकफास्ट भी कले 3 दिन जो ट्रेनिंग कले सबु जानिले भीतर खबर तापरे शेषरे आपण बेमार कले अभियोग स्पष्ट कथा बुझो मु अभी कोन कहूछ वर्तमान स्टेज रे वर्तमान मु एठी बसिकी ओडिसा को आपन को सम्मुख रे कोन कहूछ मु बिजु जनता दल सदस्य यस मु बिजु जनता दल सदस्य मु बिजु जनता दल साधारण संपादक हां मु बिजु जनता साधारण संपादक मो सभापति नवीन पटनायक मु मानुछि आजि मध्ये ग्रहण करूछि मो आदर्श प्रभात पुरुष बिजु पटनायक आई एक्सेप्ट दैट मु तो कोठी मना करनी ए निष्पत्ति सहित मु नाही कांग्रेस सहित कहा सहित आलोचना न करी विचार विमर्श न करी जो प्रार्थी चयन हला ए निष्पत्ति सहित प्रभात पुरुष बिजु बाबू नीति आदर्श जो माने अनुप्राणित से माने केवल आपको ग्रहण करि पारु नाहंती ये गोटे एंटी कांग्रेस मूवमेंट होची बिजु जनता दल अन कांग्रेस आंदोलन नु जन्म बिजु जनता दल केमिति ग्रहण करिवे कहा सहित आलोचना करे दितला मु से निष्पत्ति विरुद्ध रे निज गणतांत्रिक प्रक्रिया रे निजर मत साब्यस्त करिछि तामे प्राइमरी मेंबरशिप आपण छाड़ीबे नाही 2 लाइन रो सोपज रे कोनोसी प्रश्न उठुनी मु केमति मेंबरशिप छाड़ीबी काहे की छाड़ीबी मु पा कहूची मु बिजु जनता दलर जो नीति आदर्श रहिछि मु ताको विश्वास करे किंतु ए निष्पत्ति को मु मानुनी ए निष्पत्ति पछरे जो व्यक्ति विशेष माने अछंती विदेश रही कि चापग्रस्त करिया पई नियंत्रण करिया पई जो माने चेष्टा करछंती जो पांड्यान गोष्ठी एठी बिजु जनता दल को कब्जा करिया पई अपचेष्टा करछंती आई एम नॉट विथ देम मु तांको सहित नाही मु प्रभात पुरुष बिजु बाबू को सहित अछि मु प्रभात पुरुष बिजु बाबू को लिगासी को आगो को नबा पई सब प्रकार युद्ध करिवि एवं आपण विश्वास करंतु ओडिसा रो हजार हजार युवक छात्र साथी माने मध्ये अछंती जो माने बिजु बाबू जो डाकरा देथिले आत्मसम्मान स्वाभिमान कथा साहसिकतार सहित ओडिसा को 1 नंबर करिया कथा एशिया महादेश रे से अनुप्राणित रे से नीति निष्पत्ति को आगु को नबा पई से माने निश्चित भाबे काम करिवे एवं आम सहित सहयोग मध्य करिवे बिक्री जायना तो अभियोग आछि बाकी लोक 15 कोटी नै टंका नै कि मु दुई थर निर्वाचन लढिलेनी ईश्वरक कृपारु बांकीवासीक करुणारु आउ आगामी दिन निर्वाचन करिया पई राजनीति रही कि व्यवस्थित ढंग रे ओडिसावासी को बांकी जनसाधारण को सेवा दबा पई मु निष्पत्ति नैछि टंका नै कि केबे पॉलिटिकल कैरियर डैमेज करिया को चेष्टा करिवो ताहाले आपन को प्रश्न मु सेही कथा कहिली ना चुंबक रे आपन टिके पचारंतु दुई थर लक्ष लक्ष बिजु जनता दल कर्मी अछंती जे जिला परिषद हवा पई सरपंच समिति सभ्य हवा पई सबले युद्ध करछंती कॉर्पोरेटर टिकट खंडे खंडे पाइबा पई तांकू सुजोग मिली पानी से आज मध्य शृंखली सदस्य भाव बिजु जनता दल अछंती ताले संतृप्त मिश्रंकर अवदान कोन एक कथार उत्तर किए दबो संतृप्त मिश्र को थरे सुजोग दिया गला 2024 रे बिजु जनता दल जोग देले थरे सुजोग दिया गला पार्लियामेंट कटक भलिया सम्मानजनक पार्लियामेंट रु प्रतिनिधित्व करिया पई कटकवासी प्रत्याख्यान कले 2 वर्ष हेइनी 2 वर्ष पूर्ण हेइनी पूर्ण सुजोग दिया गला राज्यसभा दिया पई ताकर कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बिजु जनता दल पई केते एक कथा जो बंधु माने जो विधायक साथी माने अभियोग करचंती दया करी प्रकाशित करिवे कि ना ना बिजु जनता दल रे ये गोटे फंडामेंटल राइट को केमती अवदमित करा जाई परिबो जो कर्मी मान अछंती तांको स्वर को केमती संपूर्ण भावे बंद करा जाई परिबो पांड्यान विरोधी कथा कहतुवा बिजु जनता दलर साथी सहयोगी माने
ମୁହଁକୁ କେମିତି ଚୁପ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏଇ ଅପଚେଷ୍ଟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କିଛି କପଳ କଳ୍ପିତ ବୋଲାଉଥିବା ନେତା ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଟଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜେପି ଆଡକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଚିଟଫଣ୍ଡ ଘଟଣା ହେଲା 2012-13 ମସିହା। ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ କେତେଟା ସରିଲାଣି? 2014 ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଲେ, ବାଙ୍କି ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା, ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା। 19 ମସିହାରେ ନବୀନ ବାବୁ ମତେ ଟିକେଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି, ସେତେବେଳେ ଚିଟଫଣ୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। 2024ରେ ସେତେବେଳେ ବି ଚିଟଫଣ୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ମତେ ପୁଣି ଟିକେଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଲି। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଧାର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କଥାଟି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଶେଷକୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ସୋପର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବେ, ଆପଣ ଦେବେ ନା ଦେବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେବେ କଣ ଦେବେ? ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ମୁଁ ମୋର ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ ନଉଛି ଏ କଥାଟି ସେଇଭଳି ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଦିନରେ, କାଲି ରାତିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ମୁଁ ସେ ପତ୍ରଟି ପାଇଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରଟି ପାଇଲି ଯେ ମୋତେ ଶୋ କଜ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ମଗାଯାଇଛି, ମୁଁ ଲିଗାଲ ଓପିନିଅନ ନେଇକି 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ପଇସା ଦେଇକି ବିକ୍ରି କରିବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସେଟା ଏକ୍ସାମିନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏତେ ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତମ ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଥର କଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା? 24ରେ କଟକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। 26 2 ବର୍ଷ ହେଇନି, ତାଙ୍କର କଣ ଅବଦାନ? କେତେ ଥର ଓଡିଶା ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଛନ୍ତି? କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ସଂଗଠନ କେତେଥର ବୁଝିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର शुभेच्छु समर्थक रही, जो मैंने ब्लॉक स्तरीय नेता रही, जो मैंने एक्स एमएलए मान रही, जो 96 जन पराजित होती, केते थर सहित बसिक मीटिंग कले, कटकर नेतृत्व नेले पार्लियामेंट दायित्व, केते थर कटक गस्त करछन, केते थर? थरे दुई थर, 2 वर्ष भीतर 2 थर समय हला, केते थर बुझिलेनी, केते थर आत्मसमीक्षा कलेन, कोन पे निर्वाचन पराजित होइछन संस्कृत तांकर अवदान कोन, कंट्रीब्यूशन कोन? एई प्रश्न जे पचारिबो से हला कर, ए प्रश्न जे पचारिबो से बिक्री हो जाइछि। एई कथा बिजू जनता दलर तृणमूल स्तर रो जो कर्मी सी आज जो पांड्यान को विरोध करूची, नवीन बाबू को जे नियंत्रण करिया पई अपचेष्टा करूची, जदि गणतांत्रिक प्रक्रिया रे के प्रश्न पचार दबा ताले से टंका नै जाइछि, से बिक्री हो जाइछि। एई भली किछि स्पॉन्सर युव नेता माने 10-50 जन बाहरी के आसीबे, जहार आत्मसम्मान आ स्वाभिमान संपूर्ण भाव में पांड्यान पाखे बंधा रखी देइछन। अच्छा, प्रमिला मल्लिक कहले जे आपण माने होउछन्ती गोटे गोबर गडार दुब घास, आपण माने केते टंका नेकी बिक्री हेइछन्ती ताकू स्पष्टी करंतु। जदि आपण पारुछन्ती ताले दल छाडी दियंतु आ निजे निर्वाचन कहबी दलटा कहार, आपण काई भाबुछन्ती का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? मोर आपण प्रश्न, व्हाई आर यू थिंकिंग बिजू जनता दल इज नॉट ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? बिजू जनता दल केमती तैयारी थिला टिके चिंता करंतु। जो माने बिजू लिगासी पर प्रश्न उठाउछन्ती, आज जो दीपद कथा कहउछन्ती, से माने से बिजू लिगासी रो जो त्याग, जो तितिक्षा, ता फल रे आज से दीपद कथा कहि परछन्ती। ये सी प्रश्न करिवे, आपण जानिचन्ती कोन राजनीति इतिहास? आसंतु खोला मंच रे आह्वान दउछ, वितर्क करिवा। कोन बिजुआंक विषय जानिचन्ती? किछि कांग्रेस साथी जो माने बिजू जनता दल क्षमता को भूल भावे व्यवहार करिकी कीर्ति अर्थ आहरण करिया पई जबरदस्ती बिजू जनता दल रे पसी आछंती, सेही माने ही पांड्यान को कब्जा रे अछंती एवं बिजू जनता दल को कब्जा करिया पई से युवा नेता माने अपचेष्टा करछंती। ए कथा को ओडिसा रो स्वाभिमानी युवक माने केबे हेले ग्रहण करिवे नाही। कांग्रेस युक्त बिजू जनता दल को संपूर्ण भावे समाप्त करा जिवो, पांड्यान युक्त बिजू जनता दल को संपूर्ण भावे अवक्षय करा जिवो एवं सम्मानी स्वाभिमानी आत्मसम्मान थिबा युवक साथी माने शामिल हेबे एवं बिजू जनता दल भितर संस्कार आनिबे। आगे आगु बीजेडी रु 2 जन को निलंबन कराइछि, एबे आपण 8 जन को मध्य शोकज नोटिस पदुए परमुहूर्त रे आपन को ये भी करा जाय पारे, ताले आपण मानक चेयर अलगा हेकि रहइबो, आ गोटे नुवा दल गड़िया को समस्त प्रस्तुत हेबे कि? आज टू से विषय कह जाय पारे कि मु बा कहूची, मु बिजू जनता दल रे अछि, बिजू जनता दल सदस्य हेकि अछि,
ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣୀ। ବିଜୁ ବାବୁ ମୋ ଆଦର୍ଶ, ମୋର ପଲିଟିକାଲ ଇନ୍ସପିରେସନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁ। ଆଗକୁ କଣ ରାଜନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ସେ ଆଜି ଏଇ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବସିକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ପାରେ କି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁକ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରି। ଏ ସଂକଳ୍ପ ବା ଓଡିଶାରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସାଥୀ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସୁପ୍ରିମ ଜଳ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଏଇଟା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଲିଷ୍ଟ ଦୟାକରି ମତେ ଟିକେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ଅଫ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଦୟାକରି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଅବଗତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ସ୍ଥିତି ଏକନାଥ ସିନ୍ହା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜି ରହିବ। କଣ ହବ ଓଡିଶାର ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହବ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି।